Urata markapasiraka kurjakisa arut askapanyari hiwasaraka ukakip karaki ño kanchis wakicha urakaja wasitatwa kutin gandiraki. Iris Cárdenas está ya con nosotros. ¿Cómo estás, Iris? Muy bien, Walter. Amigos, bienvenidos una vez más. Ñañaykuna, turikuna, kaypiñam kachkayku. Llaqtasimipi willakuykunawan sapapunchaw hina hamkunawan ñawpariykunaykupaj. Takpacha murasiña chuimampiwa arut ataparakta yaka surakana. Bolivia surja askisuma arut ataparakta ojilata kuyakaraka. Kañaykusunchu manachu panay. Así es, Walter. Aquí está Hiwasanaka. Yatia urakampi kanyata panyari murata hilata kuyakaraka Hiwasanaka ukapa sutiriwa akiri wakicha weja. Walhanakawa yatia urakaja utharaki. Hichaja lambayeke llegaron por apayari. Uka llegarja barcachi de nakata usuta harkaka panyari sasira sartaya wiwa utharaki. Gerencia Regional de Salud Ukata y Pitja, difteria uso ayast ayataki, wakura kuya ustapanyari sasirwa huparakaja am apjeja, iskawa warakaru. Usuri warmira karo, ukakip karaki achachila wicharakaruwa, subwa akiri bakura kolja ustaparaki. Hicha domingo uroja, ukurukamawa akiri irrakaweja, sarteata karakini. Yatia urakap pisaranta sirkankiyani, kupara yataki ministerio chakatja, bakuna kolwa ustea paraki walja, sulkabarkau hitarakanwa, difteria uso chato yataki. Ukatsa am apanyari. Hicha sábado ukakip karaki, domingo urusti, bakuna kollaja akiri perusu y pacharwa ustata karakiri. Hariwa armasi patati hukampi yatata panyani. Difteria uso wasitampu instatapatha, hicha sawar bakal uro ukakik paraki domingo kim sakal uru nakawa, akaso ipachana wakuna sirakini, masurutwa el Agustino kachakana wakuna nyah kallantap karaki. Uintawina kasaja Lima marcana tunka pescan guaranca hilpacha wakuna sineja, pero suyusan pacha kim zapatak guaranca wakuna nakawa, ocha sineja ukatua tak pacha marca chirinaka, hicha sabat sarak uru ukakip karaki doming sarak urusa sarapma. Kolyanyu tanakaru wakuna yasnyataki makataw sinisti, kunaiman wakuna nakawich ayasiraksna, ukanakampiste patung soktan usunakatwa harkakasiraksnaha, ukakik paraki Risti kananchan nirakiwa, takpachakenakasti, difteri usutakiha uchasi panyawa kisek sasina. Zapatunga marawa, difteria usutakihuwa kunampich amt aseja, ukatwa hijaj lurat asiskeja, ukamautak pacharusa, haus ayasiskeja. Bakunir kolyirinakasti, San Martín de Porres ukachakanu hakatasip haraki, kunhemat ukachakanwa, mawar miste difteri usumpi hiwarakina. Mawarmi Cayetano Heredia ukachakan hiukan hupast ukahak auhan usar nakarakin ukat bakunir kolirinakas ukachak auhanakar purip harakir takpachakenakar kitinakat ukahak auhan sarnakap uthiap hupanakaru wakunap harakinej wasit hampisam taphanyani hicha sabaruro ukakik paraki domingo urua akasu ipachana wakunap harakini ukham makatausina hankolkempiki wakunayasiraksna. Arequipa sulka suyo chakaro porenta pajari. Policía hakera kaja asqua erraka pataina, asqua arkta parakitaina. Pa hauka hakera karua katura patainaja. Akiri hakera kasti kotocha sita pasapanawa. Ukatsa akiri hakera karakiwa, auto yaraka hauka se parakisapana. Bernabé Guamán ukakip karaki, Carlos Campos hupara karua katura patainaja, atiko ukachakau hitana. Auto kwa unyanta patainaja, ukatja Aka automa kanasti, autora kana yana kapa, haukasi yatakiwa, ukaraka aptatapatainawa. Piura chakaro hichaja port apanyari, akirinja, huchaja kiwa, uchaparatara. Policía hakera campi, akiri perusiosata, ukakip karaki, contrabando aplakirina campiwa, huchaja kip haraki kip kasuyana piura chakau hitana. Aka urtire hamoka, ma kau hitanasti, ma autoja, Kipka ajos sakurak ayoja apat lokatau hakata siraki. Haniwa chekapata aplakata akiti. Apare asin haniwa murap kiti akaha kira kaza. Kalara kasap asita uka kipkaraki lawara kasap asita wa polisia hakera kampeja huchha hakip haraki. Puno sulka suyo chakaro hichaja purta panyari, kipka puno marcanja, lancheros sata uka kipkaraki taxipotes, apnakirira kasti, huchwa hakip harakitaira, titekaka mamako tana sarraka payapataki. Machikatja,
lancheros huparakasti, nanakaja, markat sariro, hajera karu, usuta harkaka yatakeja, wakichataptua, sasirwa sapharaki. Ukchi kabaja taxibotes aplajerakasti, huparakaja hariwa chakapatja, irnakapgaspati, ukakip karaki, irakatarukiwa apapjarakispa, sasira hananchawisa, utarakiwa. Akiriwa Maidiri Yatiahueja, Instituto Nacional de Salud Sata Ukata Ipitja, Usuta Hankaki Yatjata Yatakiwa, Oyasht Erparaki. Dengue Osune Pacha Tanuka Haricha Sasina Babarka Chiriroja, Papa Yatja Hankakiwa Yate Paraxna, Gurhamasa, Yatjata Payani. Papa Chanak dengue Pusutanagaristica Tjapjarakin, Konati, prueba molecular und Epjarakina, Instituto Nacional de Salud Ipitja. Akayanakas dengetakek pawaran katun kamayan marat pacuap nakatagarakin ukat pawaran katun kapakal komaran sti pakal sulka suinakaru puriata karakin. Kuna pachanti mainisti ne dengem pusut kamasti hakatas karakin ukat sti peskoro nakat uka pruebas atak ukanaka bistun hapkarakin. Madre Dios marcan ukayali ukam kikparaki Loreto marcan sartarakis kunati uka marcanakasti junt ukarak ukamas kalius pur karak ukat uinst karak ukat ukachakanagan kañonakas utkarak ukat isk achichiranganakas uinstarak usutanakarusti Loreto marcan uinjapjarakitain San Martín Tumbes Piura ukam kikparaki ukanakampi La Libertad chakano uinjapjarakitain han ukauskatuñatakisti akam yatiasinipjarakin. Ukanakas hakapharakisphao, latas, bidones, ukachakanakan, kaukhanakan umanakah imaptan ukauhanakan, ukanakas alaupi chuñaj, ukamas qomachuñaraki ukauhanakan. Instituto Nacional de Salud Taipitsti Kananjab Harakinwa, Kunapachanti Yang Hosum Pisan Usutagarakin, Ukapachansti Patun Kamarkanakanak, Dengempi, Usup Harakiritaina, Ukat Hichuronakasti Tagna Markampin, Dengempisti Usup Harakitain. Verónica Mendoza Jupaja, pero se usanja Pequeñ Chanja Morapuriwa. Jupasti, Kipka Juntos por el Perú, Ukata y Pitua Sararaki. Hichakuter Jakos Hochekarwa Hakata Sirakina. Tupa Hamaru Kakipkaraki Mikaela Bastidas. Juparakaja, Perú se usaron Kispiaña Takibu Sartap Haraja, Ukapachat Hichakamaja, Papataka Pusitum Kabaranakau Pojantata Karaki. Ukarwa Jupaja Chigast Sirakina. Mendoza Jupasti Akiri Wakichawi Taipenja. Markachirira karusti, mayast asipayari, suyusaru rairakatoro irptaña taqueja, sasirwa habult arakina. Coscoche carja, precandidata sata jupasti, ganas. Canchis, ukakipkaraki, kispicanchis ukachakauhitarakarwa, hakata sirakina. Hace 240 años nos pusimos de pie y dijimos... George Forsyth, jupasti, kitera campisa, pawaranka patunka mayani, marana chihlawero hasaraneja, jupara karua, Erakina, Akanja, Uljasik Tarwa, Patricia Arevalo, Jupawa, Mamainereja, Maideristi, Jorge Chávez Álvarez, Pulque Abnaca Huiracata Asquia Tjatatawa, Naira Maranacasti, Banco Central de Reserva del Perú, Uca Pulque y Maya Uta Taipinwa, Eftawara Gitaina. Hichaja Pukal Pachajaro Purt Abhayari, Solidaridad Sata, Ujamarwa, Ma Joto, Pajalpo suboficiales, Pañapayaracaja, Chicaista Siparaki, División de la Policía Comunitaria Sata, Ukata y Perua Uparacaja, Walikuswa y Ragaparaki. Akiri, Policía Hagerakasti, Kauchapi Markachirakati, Akisiwira Hakatasip, Ukakip Karaki Hanisa, Polkerep Cheja, Uparakaroja, Aski Kuswa, Yanap Abharaki, Takichuima Uparakaja Kuswa, Yanap Abharaki. Ichaja Koskochekaru Wasitata Kut Abhayani. Akiri Koskochekarja, Kauchapi Markachirakati, Kori, Wairachina Sata, Ukacheka Uhitara, Utase Preja, Erina Camp, Ukakip Karaki, Kauchapirakati, Perú Rail, Empresa Taipira, Ertapjeja, Jupara Campiwa, Aruskipanja, Kayanta Paraki, Tren, Sariri, Machu Picchu Chakaroja, Han Askiraka, Utejoka, Sarawirakan, Uk Askicha Yatakiwa, Aruski Paparaki, Kurjabati,
Kauchapiti Peru Rail Taipira Pekteja Jupaja, Hanira, Yang Kauso akan Karaja Ukapacharja, Kampapuri Nasa Chareja Ukachekaru Saraya Takeja, Wasitata Ukamaya Patakiwa, Irrakatasquejas Asinsa, Saraki Inawa. Urata Barcachir Gilat Cuyacaraca, Kipka, Ministro de Transporte Supasti, Arequipa Chejarua Sauraquina, Ucarja Fibra Óptica Sata, Ukawa Ustata Karaki, Internet Ukasti, Inaki Niwa, Han Poltita Kiniwa. Walhawira Masira Kataki Ukakusa Karakini, Iquitos Chejarja, Vivienda, Hayukata y Pina Ministro Perteriste, Upaja, Uma Irpayataki Ukakip Karaki, Ayuma Irpsonia Takiwa, Lurtea Taja Kayanta Tareja Sasin Wasaraki, Ukama Politaruka Hakun Hajisa y Adjata Payani. Kimsa patak yataqañu tanakam patak patun kamayan qolliñu tanakampi ukamkik paraki comisarianakampi kimsa qalqa provincianakat Arequipa markatqa. Internet anejapqaniu kunatiu kachaqansti fibra óptica banda ancha uchapqaragitain. Ukachaqa kamau Ministro de Transportes y Comunicaciones Carlos Extremadoiro Purt Karagitaina. Kananchan Karakin kunati patak pesqatunka warang Arequipa markanut hirinakatakiu ukamasti uñanoqata Karagitain. Amta tarakiw takit nakar purinyatak hil pachakpa batak kim sakalaktung hila ayu nakar purinya amta tarakih akasui pachana sunipat hachakanakan ayu chakanakarust fibra óptica ukam purinya amta tarakih ukat kaukir ayu nakat sinti hayan hakatasip ukaw hanakarust andena nakampiu purisrakinih Ukamas ko irnakawimpi marawilka kutipaksin tukesinya batakiu amoynaqatakarakitain. Madre de Dios Sulka Suyukamau, Ministro de Energía y Minas, Luis Inchaustegui, Port Karagitain. Kunatiu Kachakansti Pusitun Kalatun Ganchakapat Koy Absurina Karu Yatjadayab Karagitain. Kunatiu Kachakansti Inampiu Irnakap Karagitain, Han Chakapat Koy Absuinakas Chaktanya Pataki. Madre de Dios Marcan Chakapat Koy Absurinakas Tipa Patak Pusitun Kalatun Karu Hitkat Karagitain. Campillatun Kawarang Pescapatak Kukau Registro Integral de Formalización Minera Taipinsti, Ut Karagitain. Iquitos Marcat Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Taipit Carlos Lozada Kananchan Karaquinoa. Kunatiu Kachakansti Amuyap Karagitainoa, Proyecto de Agua y Saneamiento Irnakap Karakinij Ailu Chakanakan. Ukasti Amuyata Karagitain Pusi Warang Kimsakal Kopatak Marcachirina Kataki. Ukamas Lozada Contreras Belén Marcacama Purt Karagitaina Kaukiriti Barillalito Ukam Uintata Karagitain Ukachakama Purt Karagitain. Ukachakansti wal hawila masinakaw epitas unhasip haragitain. Hupanagas yamaptatap haragitaino. Ukamkik paraki ukachakansti irnakasinya batakis lup enokap karagitaino. Ukamat marka chirinakasti amancha sisipka kinya bataki. Marca masinakaw karakana wahi wasaraka. Yatia urakaja hichaja yohanchis. Yatia urakaw purt al harakiri Iris Cárdenas Supampiwa. Retornamos. Ñañaykuna turiykuna ñamkutiramuniña allin chaskachaw punchaw hamkuna pajkachun willakuykunawan utkayllaman qallariykusun Arequipa yuraq llaqtakama chayaykusun kay tariqsiykunapaq Cerro Colorado comisaría pillamkapakuq policiakunam qhatiparunku huk wasiyukuta chaypim runakuna huñunanakusqaku pusaq chunka tawayuq watanta huk yuyaqchapata raymi chanankupaq Chay tinkunakuypim mariachi nisqataraq yuyaqchapa wawan waqaykachisqa takiykachisqa yuyaqchata raymi chanankupaq Chay huñunakuypim tarirullankutaj warmakunatapas mana mascarillallasqa wakin runakunaqa karqa aswanmi ichpakaq comisariaman wakin runakunata aparqunku chaypiña manuchamunankupaq wakin runakunaqa aswanmi DNI nisqatapas mana hapisqakuchu Ayacucho suyupiñataqmi policíakuna qhatiparunku mana licenciallawan kaq minakunata
llamkapakuqkunata Canaria hinallataq Walla distritukunapi. Riqsichimusqankuman hinaqa llamkaykunatam mina ukupi takyarachinku mana legalizasqa kasqanrayku, chay hinallataq emergencia kamachikuykuna mana kasqanman hina mana llamkaptinku. Llamkapakuqkunam wakinqa mana allin amachasqachu kachkasqaku, chay hinallataq ichpallampi tukuyniraq wanukunatapas tarirhamunku, chaypas chayllachuya. Trago upiana botellakunatapas tarirullankutaqmi. Chaykaman hatiparunku hinaspa umalliqkuna riqsichimuchkanku lliw ayakuchu suyupim mana legalizasqalla mina ruwaqkunata hinalla hatipaykunqaku. Huk willakuykunapiñataqmi Panorama llaqtapi chayqa kachkan Tingo María llaqtapiñam Kayumba comisariapi llamkapakuqkuna kimsa runakunata harkarunku. Iskay pachak chunka pichkayuq kilos marihuanatam apaykuchkasqaku huk camionetapi. Harkasqa runakunam kachkanku Jaime Gómez Verde iskay chunka pichkayuq watampi, Rodi Arostegui Javier tawa chunka pichkayuq watampi, hinallataq Emerson Arostegui chunka isqunniyuq watallampiraq. Paykunatam harkaruspanku churarqunkuña droga hatipaq policiakunapa makinpi. Paykunaña allinta hatipanankupaq hinaspa huchachachinankupaq. Kay sasapunchawkunapim kachkanchik, chayna kasqanrayku emergencia kasqanpim salud ministeriopas llamkaykunata kallpanchamuchkan hinaspa riqsirachimunkuña vacunakunatam ñawparichinqaku difteria unquymanta amachakunankupaq. Aswanmi San Martín de Porres hinallataq El Agustino distritukunapi vacunakuyña kanja kay jueves, sábado hinallataq domingo punchawkuna. Hawaykus. Difteria sutiyuq unquymi rikurimun. Chayraykum alerta epidemiológica nisqantaraq sirichimun. Chaymi kay sábado qanchis punchaw, domingo pusaq punchawta Jornada Nacional de Vacunación kanja. Aswanja El Agostino llaqtapiqa kunan punchawmantam llaqtarunata vacunamuchkanña. La meta que nos hemos Kay Lima nisqanchikpiqa masyayta munaniku chunka pichqa waranjata. Tiksi suyunchikpiqa kimsa pachak waranjatam churachisaqku. Chaymi llaqtamasinchik asuykunan kay sábado hinallataq domingo punchawkunata. Chunka suqtayuq vacunakunam kachka. Kay vacunachikuptikis iskay chunka suqtayuq unquykunamanta harkasunki. Doctorataq merimarimon. Kuraq runakunapas kay difteria sutiyuq unquymantaqa vacunachikunansi. Entonces cada 10 años Hinaptinqa sapa chunka wata amachakusun kallpawan kay difteria unquymanta. Llaqtamasinchikman willakuchkanchik hinallataq parlapayachkanchik. San Martín de Porres llaqtapim difteria unquywan huk runa wañuruq. Chayraykum kay llaqtapipas ña vacunachkankuña. Llaqtamasi ama maqunqankichu kay sábado domingo punchawtam llapan Perú suyupi llaqta runakunata vacunanqa mana qullqillapaqtaqmi. Hukuyakuykunapiñataqmi Instituto Nacional Salud Wasimanta Pacha molecular examenkunawanña llaqtayuqkunata hatipachichkanku, chaynapi dengue unquywan kaqkunata riqsinankupaq. Iskay urasllapim utqayllaman examenkunataqa tukupamunqaku. Chaynatam llamkaykamuchkanku ichapas ukaq runakuna ratasqa kaptinku huk runakunaman ama ratachinankupaq. Kay llamkaykunatam kallpanchamuchkanku Loreto, San Martín, Tumbes, Piura hinallataq La Libertad suyukunapi. Kay molecular examenkunawanmi utqayllaman yachanqaku imaynatacha kay dengue nisqawan ratachikunkuman karqa. Icha uruchu kachurunman karqa icha huk runakunachu ratalachinkuman karqa. Chayta yachanankupaq Instituto Nacional Salud Wasimanta Pacham riqsichimuchkanku emergencia tiqsimuyuntinpi manaraq qallarichkaptinsi Perú uku suyukunapiqa iskay chunka suyukunapiña dengue mirarirqa. Aswanmi kunan hipa punchawkunapi tacna suyupipas dengue mirariykuchkan. Willakuykunaqa manam sayanchu kaqllamanta punitaqmi coronaviruspa musuq sapin rikuriramun. Chaynatam riqsirachimunku OMS Wasimanta Pacha Salud hatipaq Wasimanta Pacha. Tiqsimuyuntinpim kay llamkaykunata riqsirachimunku. Aswanmi umalliqkuna willakamusqankuman hinaqa Bison sutiyuq uywakunamanta Dinamarca llaqtapi kay musuq virusqa hispimuchkanman. Chayna kaptinmi gobierno riqsirachimun kamarachimun chay suyunkupi chunka hanchisniyuq millón bison uywakunata wañuchinankupaq. Manaraq wañuchichkaptinkun uywayuqkunata nirurqaku wañuchisqaykumantam qullqipi sayachipusqaykiku nispankuraq.
Hamuk semana kunallapim Educación Ministerio Musuq kamachita ña hispichimunjaña kay punchawkunallam yuyaymanachkanku hamuk watapi warmakuna yachay wasikunaman kutiykapunankupaq. Kay willakuypi riqsipaykus. Organismos internacionales, UNICEF, UNESCO, Banco Mundial, kamachimusqanman hinas, proyecto llamkayta ruwachkanku, warmachakuna yachay wasinkuman kutiykunankupaq. Ministro de Educación Martín Benavides, paymi rimarimun. Ñawpatas rimanakunqakuraq, sapankama llaqtapi warmachakuna yachay wasinkuman kutiykunankupaq. Las clases tienen que asegurar warmakunachu yachay wasinman kutiykunqa, chay salón yachakusqankum sumaq wayrapa kanan. Karu-karullam tiyanankupas, mascarillawan churakunanku, chaynallamantimapi chay kamachikuytam kasukunanku. Manataqmi nisuntaqchu, sapankama llaqtapi kutiykuchumpuni warmakuna nispaqa. Chaypaqmi kachi sapankama llaqtapi kamachiq autoridadkuna, paykunam hawarinanku, rimanakunanku, salud yachachikkunawan chayta hawarispanku, chaynapa warmakuna kutiykunankupaq. Warmakuna yachay wasinkuman kutiykuspanku, ima kamachikuykunatam kasukunanku, chay plan nisqatataqsi kay semana amuqta riqsirichinqa. Chaynallamantaq ministro rimarintaqmi proyectos de creación de universidades nisqamanta. Kay viernes punchawtas kay Comisión de Educación Congreso ukupi rimanakunqaku. Chaynallamantaq rimarin chay proyecto nisqansi reforma universitaria nisqanta hipaman chutan sasachan. Hinaspanmi chaymanta kaynata rimarimun. Yo quisiera hacer nuevamente yapamanta ñuqa Congreso tamañakuyman. Chay proyecto creación universitaria nisqanmi astawan imapas chay reforma nisqanta sasacha. Ñuqanchik munanchik imapas reforma chay kallpanchanantam. Manam hipaman chutantaq munanchichu. Imatata kaywan maskachkanku. Chay runakuna propuesta nisqanta riqsirichimurqa paykuna kusikunanta. Chaynallamantaq chay decreto supremo ari nisqansi astawan yanapanqa tawapachak waranqa yachachiqkunata llapan Perú suyupi. Paykunapaqmi chay sueldo nisqan yapakunqa. Kay yanapakuysi yachachiqkunapa llamkaynin chaninchasqa kananpaq. Chaynapi paykunapas kallpawan kusikuywan warmakunata yachachinanpaq. Desarrollo Hinallataq Inclusión Social Ministra Patricia Donaire Rimariykamun. Paymi mañakuchkan huk musuq leyta Congreso wasipi hispichimunankupaq. Perú suyupa kamachikninkuna chihaqllaman. Mana kawsaptinkuqa allallinta hatipanankupaq ichaqa chaypaqa musuq leytam mañakuchkan. Chay hinallataqmi congresistakuna rimariykamunku programa Juntos tinkunakunanpaq pensión hatipaq wasiwan. Patricia Donaire ministra rimarimusqanman hinaqa mana punis allinchu kanman kay wasikuna tinkunakunanqa. Elecciones Pachamantañatajiari, Mari Kusum, Verónica Mendoza, Riqsirachimun, Perú suyupa kamachiknin hina kanampaqmi candidata kachkan Juntos por el Perú sutiyu partido ukupi. Cusco suyupim kaynata rimariykamun iskay pachak tawachunkayu watata tupak amaru hinallataq Micaela Bastida pajarimusqanmanta pacha yuyariykuspanku. Chaynatam riqsirachimun internet nintakama chay hinallataqmi llaqtayuqkunata qayarikun tinkunakunapaq hinaspa Perú suyupa sasachakuyninkunata tikraykachinapaq. Candidata rimarimusqanman hinaqa watukaykullantaqmi Canas, Canchis, hinallataq Quispi, Canchis provinciakunatapas. Chaypim ayllukunata rimapayaykamun runa simipi hinallataq Castilla simipi. 240 años nos pusimos de pie y Apurima kapukunapari maskan suyukamam chayaykun Agricultura Ministro Jorge Montenegro. Chaypim llamkaytaña qallaykachimunña suqta huchakunapi San Jerónimo Distritupi. Chayqa kachkan Andahuaylas provinciapiña. Huk ruwaykunatapas hispirachimullantaqmi kay willakuypi riqsiykus. Apurimaqpi, Ministro de Agricultura Jorge Montenegro, Andahuaylas llaqtapi, San Jerónimo Distritumanta cabecera de Cuenca nisqankupi, soqta qochakuna kichasqankuta llank'ayta qallarichin. Ministro de Agricultura willakamun iskaypachak soqtachunqa qochakunatañas tukuy Perú suyunchispi kicharinku. Ministerio manta pachaqa kinsapachak soqtachunqa qochakunatas ruayta munanku, kunan wata tukukunanpaq.
Hinallatak saminchan kamachijkunata allinta llank'asqankumanta campomanta qharikunata warmikunata yanapaspa aswamta unuta tarpunankupaq hinallatak ayllukuna allinta allpata llank'anankupaq. El año pasado, como bien lo dice Max, se le dio un encargo de Hainawataraqmi kunan watapas kimsa chunka suqtayo huchakunata mañaraq ñam iskay pachak suqta chunka huchapin kachkanchik. Kay llamkaykuna allinmi lliw llaqtarunapaq qaripaq warmipaq allpa ruruchinanpaq allpa llamkananpaq. Astawan ñuqaykupas kusisqa maniku paykunapas kay llamkaypi yanapakunmi. Chaymantaqa San Jerónimo distritumanta umalliq Percy Godoy Medina Ministerio de Agricultura llank'ayninta añaychakun llaqtanta yanapasqankurayku. Chay proyectukunaqa llaqtarunakunaq allinninkupaqmi nispanin. Willakamuntaq proyecto Qochas nisqawansi 1,015,000 waranqa metros cúbicos nisqapiraq unuta waqaychanqaku. Hinallataq yarqakunatapas qarpanankupaq kicharinqakus. Chaypaq qanchis millones de soles kolqeta churanqaku. Anchancha kusikuywanmi San Jerónimo llaqta kay fiestapi kachkan porque chayaramunmi ministrunchik de Agricultura ingeniero Jorge Luis Montenegro Chavesta llevo equipuwan, ¿no? Jefes nacionales sapa sector kunapa kaypi kachkan ñuqanchikwan inaspa proyecto kunata inaugurar parinico camal municipal funcionamiento equipamiento raykuchkan senasa inaspa kay proyecto Hochas kay cabecera de cuenca Yupapukyupi kachkanico kay capacidad de almacenamiento 1.300.000 metros cúbicos de agua inayataq anuncio tarwaramun ministrunchik kay proyecto de canal de riego por 7 millones de soles para favorecer a 2 comunidades del distrito de San Jerónimo. Huatucusqampi Jorge Montenegro, Camal Municipal Guasitapas, inauguración nisqawan, llank'ayta qallarichin. Llupapukyo llaqtarunakunawanpas nativos sach'akunata tarpurun. Apurimaq llaqtapi, Ministerio de Agricultura soqtachunka pusaqniyuq quchakunata llankicharin. Chaywan pesca waranqa hectariapiraq allpakunata qarpayta atinqaku. Chaypaq pusaq millones de soles kolqeta churashanku. Iskay waranqa pesqapachaq allpa llank'aqkunatapas yanapashanku. Ministro umalliqkunawan huñunakuspataq tutantin apurimaqpi qhapakun. Chaymantaña hukaq llank'ayninkunaman purin. Amigos, esto fue todo por hoy. Kay kamayam chayay kamuyku. Hakisil kama. Tupaykus.